conditions, then free to 2, 3, 4 days in this way. Halo good people, kita mau jalan-jalan nih. Jalan-jalan sama teman-temannya Bang Rasus dan De Ruby. Ada banyak kakak-kakak ikutan jalan-jalan bersama-sama. Kita mau ngapain ya kira-kira nih? Tuh banyak kakak-kakak yang ikut bareng-bareng jalan-jalan. Kita mau lihat suatu pabrik. Tuh dia pabriknya gede banget. Oh iya, ini ada di tengah kota loh. Nah, itu dia pintu masuknya. Yuk kita masuk ke dalam. Ada pabrik apa sih nih? Nah, ini dia pabrik coklat. Ini adalah pabrik coklat Wedel. Pabrik coklat ternama yang ada di Polandia. Dan ini terletak di Warsawa. Wedel itu adalah coklat ternama yang ada di Polandia. Dan ini adalah pabriknya. Kita mau lihat ke dalam yuk, gimana prosesnya, gimana cara bikinnya. Kita mau lihat lebih jauh lagi. Dan kita mau tahu coklat itu terbuat dari apa dan bagaimana caranya sehingga menjadi coklat yang lebih enak dan enak dimakan. Yuk good people, kita ikuti perjalanan adik-adik kita dan kakak-kakak yang lain. Let's go. Nah, ini kita sudah ada di lobinya. Di lobinya kita disambut dengan souvenir-souvenir atau coklat-coklat yang bisa dijual, dimakan dan dibawa pulang. Ini dia coklat-coklatnya banyak di sini. Itu ada Ruby. Halo De Ruby. Halo Kakak V. Ayo pada ngapain nih? Muter-muter kayaknya di pabrik. Pabrik apa? Pabrik coklat. Oke. Hey guys, kita mau kemana ini? Kita mau kemana nih? Hah? Mana aku tahu? Mau kemana nih kita nih? Hah? Waduh, banyak banget nih coklat-coklat nih. Jadi kita lagi di museum coklat nih good people. Jadi ini kita sudah sampai di bagian loketnya untuk tur pabrik coklatnya. Dan kita sedang berada di ruangan souvenirnya juga. Jadi ini adalah coklat Edel, coklat Ewedel, coklat Polandia. Jadi kalau dapat coklat Ewedel, nah itu berarti memang coklat dari Polandia, nggak kaleng-kaleng. Oke, selamat menikmati tur pabrik coklat Ewedel. Lagi ngapain nih? Nunggu ya? Iya. Lagi nunggu ya? Abang lagi di mana bang? Lagi di sekolah. Ini pagi pabrik coklat. Let's go good people. Kita masuk ke dalam nih. Turnya sudah mau dimulai. Ini dia tur pabrik coklat Wedel yang ada di Polandia. Tuh lihat tuh di depan kita cara pembuatan dan pabrik-pabrik coklatnya. Yuk kita simak, kita ikutin pemandu tur kita yang ada di depan kita ini. Yuk kita ikutin, let's go. Production of chocolate, but also about the company that we are now in. The Wedel chocolate company and factory is one of the oldest still existing Polish factory. And the factory that was founded by the Jan Wedel, the third and the last generation of the Wedel family. And this factory, it was in fact built around 90 years ago, and it still exists today. It's still in work today. Today's factory, this old factory, is now the only existing factory, in fact, of our company. Okay, this is just a beginning. Now I would like to invite you to the next floor, where we'll learn more about the origins of chocolate. But first, let me ask you: can we all go by the staircase, or does anyone has the need to use a lift? Can we all go by the staircase? Okay. So please. Yuk kita lanjut ke lantai berikutnya. Kita mau lanjut ke lantai di atas tentang penjelasan apa sih coklat itu dan bagaimana coklat itu dibentuk menjadi coklat yang enak. Yuk kita sudah naik ke atas nih. Let's go.
Wah, ada apa nih di lantai yang di atas, lantai 2? Wah, banyak gambar-gambar, ada pohon, hutan. Apa ya kira-kira ya? Kita mau denger yuk penjelasan pemandu turnya kayak gimana. Here by the cocoa tree, and as you can see in the wilderness, it grows in the jungle. The original continent of the cocoa tree is of course South and Central America. The first plantations, the first farms of these trees were placed on the territory of today's Ecuador 5,000 years ago. The sources, the researchers tell us that 5,000 years ago, the humans were already harvesting these trees. But through the time, the plantations were spreading also to the other, because such countries like Great Britain or France, they also wanted to make money, profit from these trees, from these cocoa beans. So they started new plantations. And the long-term result of this process is that today it's no longer America, but Africa, which is the biggest world harvester of cocoa trees. And from Africa, especially from two small countries, comes around 60% of the whole cocoa bean in the world. So, let's hear. Jestem Nana i pochodzę z Gany w Afryce. Lubicie czekoladę? Bo ja bardzo. Pewnie zastanawiacie się, co tutaj robię. Na co dzień opiekuję się drzewami kakaowymi na mojej rodzinnej farmie. Zajmuję się tym już od kilkudziesięciu lat i śmiało mogę powiedzieć, że jestem specjalistką w tej dziedzinie. Tak wygląda jego owoc. Trochę przypomina piłkę do rugby, prawda? Wiecie, że te owoce wyrastają prosto z konarów lub ze starych gałęzi? W nich znajdują się ziarna, z których robi się czekoladę. Zobaczcie, tu jest dżungla. Tak drzewo kakaowe rośnie w swoim naturalnym środowisku w Ameryce Centralnej, gdzie rosną kakaowce. Wszystkie prace wykonujemy ręcznie. Proces jest bardzo prosty i wygląda prawie tak samo jak Is of course fermentation. Fermentation takes place in these wooden boxes where we add cocoa beans at first, and we add their taste. Because at first, straight from the fruit, the taste of this cocoa bean is very intense, very bitter, very acidic. It's not good. To be said in simple phrase, we need to soften this taste, and we are doing it so in this process of fermentation. And during this process also the beans change their color from we are very dependable on the weather. If the weather will be okay, if we will have dry conditions, then 4 days and the drying is done. And if we have cloudy sky, then even up to 2 weeks. And after that comes the turn. Here in the temperature up to 180 Celsius, we are extracting the characteristic chocolate flavor from within the bean. You can taste this cocoa bean after fermentation, after drying, and after roasting. Just place your hand below that. Use this stick. This is just. Guys, anak-anak cobain biji coklat yang udah di roasted nih. Rasanya kayak gimana? Dan ada rasanya tapi masih pahit gitu loh. Coba deh lihat deh nih. We are now most interested in these two countries in West Africa, colored purple. These two small countries are Ghana and Ivory Coast. These two countries are the two world leaders in the and we as Vedel company, our chocolate comes from the Ghanaian beans. The Ghana sells
serves us for the last 20 years. They are our exclusive source of the cocoa bean. For the US, they go to these kind of bags, 64 kilograms per one. Not in this way. Please look at me. Grab this thing. Lihat tuh. Rasmus. And then please don't hit it, okay? Just place it, pull, Oh, press tuh. a little, and Bukan then dipukul. the side will go. Oke. Yes. Ayo lagi. Ayo deh. Ayo Ruby. Good. Ayo. This is just a cocoa bean. But we have our purpose in this first tasting being just a cocoa bean, because this process of seed proceeding, this traditional way of proceeding, this free step, this is only a beginning. From this free step, we will not be able to make a chocolate bar. In fact, chocolate bar is rather a new invention. The first chocolate bar was produced around 180 years ago. But the chocolate itself has a history of 5,000 years. So, in what way, before the chocolate bars, in what way the humans were eating and consuming chocolate? In what form? How would you say? Liquid one, yeah. It was a liquid chocolate, very bitter, very sometimes spicy, because tribes in Central America that at first done these chocolate drinks or cocoa drinks, they were not adding any sugar, any honey inside. It was no sweet at all. It was the Europeans, it was us, who started to add sugar inside chocolate in 17th century because. Ayo guys, kita lihat ke atas lagi. Di atas ada apa ya kira-kira? Kita mau lihat. Wah, ada apa tuh? Banyak tungku-tungku, banyak alat-alat. Kita mau lihat yuk penjelasannya kayak gimana. Main parts, two main ingredients from this bean. The first ingredient, it was cocoa powder. I guess it is known to you because we have this cocoa powder in our kitchens at most. And the second ingredient, it was cocoa butter. And all of this process that you can see here, all of these machines, these are needed in order to split this cocoa bean. So how does it look like and what every machine is doing? Please, let's come here and have a short. Nie, co to za eksperymenty? Pracuję nad tym, żeby czekolada miała piękny kolor, połysk, smak i teksturę. Jest laboratorium czekolady. Znajdujemy się w XIX-wiecznej fabryce. Opowiem wam o produkcji czekolady, która pomimo wielkich wynalazków technologicznych w ostatnich stuleciach prawie nie uległa zmianie. To znaczy, maszyny się zmieniły, tak, są bardzo nowoczesne, ale sam proces nic nie stracił ze swych alchemicznych tajemnic. Jak więc zamienia się ziarno kakaowca w czekoladę? This is the time when you can use all of these machines. You can see up close how all these. Jadi guys, inilah proses pembuatan coklat. Dengan perangkat mesin yang sedang diperagakan, diolah mulai dari biji diproses, disangrai, digiling, sampai akhirnya nanti akan menjadi bubuk yang bisa diolah menjadi batangan coklat. Yang seperti dijual di pasar, di toko dan supermarket serta hypermart yang ada. Machines, the cocoa press. Cocoa press, these three ingredients: cocoa mass, cocoa powder, and cocoa butter. These are essentials. These are the three ingredients that we will need. Guys, kita lihat lagi nih. Kita mau lihat coklat yang sudah diolah. Tuh, lihat tuh. Ini ceritanya
tangki coklat yang sedang diaduk-aduk. Chocolate sometimes spends here even up to 24 hours. And how would you say what chocolate needs this time, this 24-hour mixing? What? Yeah, the dark one. The dark chocolate is it has the biggest percentage of the cocoa mass, and the cocoa mass itself is very dense, very thick, so it needs more time to mix well. So the white chocolate 3 hours, milk chocolate 10-12 hours, and the dark chocolate 24 hours. And after mixing, we have Wah, asik guys. Ternyata di sini kita bisa menyicipi dan menikmati coklat asli langsung dari pabriknya. Ini kita bisa nikmatin sepuasnya sampai kita puas menikmati yang mana coklat dark coklat, white coklat, dan coklat asli langsung pokoknya dari pabriknya. Enak loh. Ini kakak-kakak, Bang Rasmus, The Ruby, semua menikmatinya dan mencobainya. Enak ya The Ruby ya? Enak ya kakak-kakak ya? Wah, enak sekali tuh, sampai pada ketagihan mau ngambil lagi. Tuh, Bang Rasmus aja mau ngambil lagi. Makan Bang, sikat. Haup. Nyam. Wah, ini adalah balok-balok permainan coklat. Ini yang kakak-kakak injak, yang teman-teman injak, ini adalah balok-balok bentuk coklat. Semua bisa diinjak-injak dan mantul-mantul. Tuh, bisa mental-mantul. Seru ya. Ada permainan seperti ini ternyata di pabrik coklat. Semuanya senang, anak-anak senang semuanya. Ternyata main ke pabrik coklat itu menyenangkan. Nah guys, ini yang di depan kita ini adalah cetakan-cetakan bentuk coklat. Jadi coklat-coklat yang sering kita makan bentuknya persegi, ada persegi, kotak. Di depan ini adalah bentuk cetakannya. Dari dahulu ternyata memang sudah dicetak seperti ini, bentuknya persegi, kotak, dan lain sebagainya. Kita lihat yuk. Ini salah satu mesin untuk giling coklat atau mengaduk-aduk coklat guys. Tuh, mesinnya menjadi bukti nyata bahwa coklat tuh diaduk-aduk pakai mesin segede gitu. Gile, keren banget ya. Dan ini depan kita nih ada bentuk potongan coklat yang sedang lagi dihidangkan tuh sama siapa tuh? Dapur coklatnya, good people. Tuh, ini tempat nyetak-nyetak coklatnya tuh. there will work and maybe you'll taste. Asik, dibagiin coklat lagi, woi, makan coklat lagi. Cuman yang ini bedanya, ini coklat dingin guys. Jadi coklat ini sudah dimasukin freezer, sudah dibekukan. Jadi kita ngerasain makan coklat dingin. Kalau tadi yang di awal itu coklat cair, coklatnya masih mencair, lalu dituang ke dalam crackers. Tapi kalau yang kita makan sekarang ini, yang dari Ruby dan Bang Rasmus ambil, itu coklatnya coklat dingin, enak sekali. Bergerak di sini. Apa nih Bang? Ini coklat loh. Coklat loh ini. Gokil, gokil, gokil. Ini di depan kita adalah diorama miniatur bentuk coklat guys. Gila sih, keren banget nih. Coba, biasanya lihat diorama atau miniatur kayak gini biasanya kan dari kertas, dari styrofoam. Ini depan kita ini dari coklat langsung. Bayangkan berapa ratus kilo coklat tuh harus disediakan. Gokil nih, keren banget, cantik banget, bener-bener perfeksionis, detail, kelihatan asli, kelihatan beneran. Tuh, keren banget sih ini. Ini nih, wah, luar biasa deh yang bikin. Dan bayangin deh, ini berarti mesti menjaga temperatur yang ada di sini. Nggak bisa nih temperaturnya sedikit panas, meleleh dong semuanya. Keren sih ini. Ini wajib didatengin sih, keren. Colek aja, colek. Udah masuk. Nah, inilah good people.
Jestem projektantką. Jak Wam się podoba w mojej pracowni? Projektant musi umieć wyobrazić sobie gotowe opakowanie, jak będzie wyglądało i działało po złożeniu. Może teraz sami przejdziecie się w rolę projektanta? Przy każdym ze stołów w pracowni zawarto spróbujcie sami stworzyć opakowanie za pomocą aplikacji, którą dla Was przygotowałam. Pakai yang miringin. Ya. Oh. Oh. Oke, distempel. Tangannya salah, Bang. Nah, yang benar dong, jangan lupa. Nah, good people, adik-adik sekalian, ini depan kita ini adalah mesin pembuat cetakan bungkus coklat Ewedel. Jadi mesin ini sudah digunakan dari zaman dahulu. Jadi bungkus-bungkus coklat Ewedel itu ada sejarahnya, guys. Ini di depan kita ini banyak sekali macam-macam bungkus bentuk dari coklat Ewedel. Nah, setiap bentuk, setiap gambar, setiap warna itu punya sejarahnya, coy. Jadi nggak sembarang coret-coret gambar warna bikin asal, tidak. Semuanya ada sejarahnya. Keren ya? Makan coklat lagi, dibagiin lagi, coy. Ambil coklat pakai sepuasnya deh, mumpung di pabriknya. Yuk, kita mau ke atas lagi nih. Ini akhir dari tur kita di pabrik coklat.